এটা তো অফিসিয়াল শো প্লেয়ারও টাইম থাকে চলো ये नहीं है ठीक है और वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और बाद में चाहे तो हमारे जस्ट पहले उन्होंने लिया होगा এটা প্লেয়ার আছে रोड पर तो उस समय रोड की कंडीशन ठीक थी हाँ फिर जब अप्रैल महीना आया अप्रैल 2024 का महीना आया हाँ तब वो रोड टूटने लग गई हाँ। ठीक है तो टूटने लग गए और बारिश चालू हो गई एकदम से बारिश चालू हुई तो बारिश में तो कुछ मरम्मत का प्रॉपर बिटुमेन डामर वाला काम तो हो नहीं हाँ हाँ ठीक है अब जैसी बारिश खत्म हो जाएगी सर हम उसमें फिर मैंने एक्चुअली पूरा रंगीन गाड़ी पहुँचा कैपिटल पॉइंट से लेकर सोनाबारी घाट तक का हाँ। पूरा रिकंस्ट्रक्शन का मैंने प्रपोजल हमारे गुवाहाटी ऑफिस भेज दिया है अच्छा तो अभी तक सेंक्शन नहीं हुआ है अच्छा ठीक है और कब भेजा है सर आपने मैंने 11 जुलाई को भेज दिया मैंने 11 जुलाई को इस साल हाँ अभी 11 जुलाई अभी जस्ट 11 जुलाई अच्छा ऐसा रिकंस्ट्रक्शन आप प्रपोजल दे दिए हाँ मैं भेज तो उसका सर प्रोविजन किया क्या करना है तो हम काम करेंगे दूसरी चीज हमारी मीटिंग में हमारे रीजनल ऑफिसर जो है वो खुद सिलचर में आए थे एमपी साहब से मिले थे एमपी साहब और यहाँ पे जितने भी एमएलए थे वो सब हम लोग बैठे थे डीसी ऑफिस में हाँ ये पिछले शुक्रवार की बात है ठीक है हमने बता दिया कि रोहनपुर से लेके आईएसबीटी और कैपिटल पॉइंट से लेके रंगेलखड़ी पॉइंट तक ये रोड जो है दुर्गा पूजा चालू होने से पहले हम बढ़िया करके देंगे पूरा डीडब्ल्यूसी रोड दोबारा करके देंगे दुर्गा पूजा से दुर्गा पूजा से थैंक यू सो मच यही कि जो पानी निकालने के लिए जो जगह होनी चाहिए ना हाँ सोनाई रोड पे मेरे को ज़्यादा टाइम लगा हाँ। मैं क्योंकि ये जो है यहाँ पे 5 जगह हमको मिले पानी निकलने के लिए मुझे और मतलब पानी निकलने के लिए और निकासी के लिए और जगह चाहिए हम वही कितने बार वो एडीसी से मैं बात किया सर्कल ऑफिसर से पानी रंगीर खाल में निकालना है कौन सा उनसे खाल तो सर मेरा एक बात है ड्रेन और रास्ता जब किया तो सर आपका सर्वे में पता चला कि ड्रेन इज डिफेक्टिव क्योंकि ड्रेन का जो डिस्चार्ज सेक्शन और आरएल का कोई मिसमैच है जैसे उसका जो ग्रेडियंट है आप बोल रहे डिस्चार्ज ग्रेडियंट ड्रेन का डिस्चार्ज ग्रेडियंट अनइफेक्टिव ग्रेडियंट मतलब ड्रेन इज टोटली नॉट अनस्पेसिफिक एग्जीक्यूशन बिकॉज़ उससे भी पहले चीज बता दो ग्रेडियंट इज नॉट प्रॉपर ठीक है सर उसका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का डिटरमिनेशन लोग किया नहीं है ठीक है डिस्चार्ज यूनिट सेटल नहीं किया अभी सर आपने इस बारे में सर पीडब्ल्यूडी को कुछ लिखा है सर ये कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है क्योंकि ये एरर है ये भूल है कम्युनिकेशन लिखा है सर एनएच एक्चुअली ये हमने एनएचपीडब्ल्यूडी से लिया था वो उनके जुरिडिक्शन में काम हुआ था पहले तो मैंने एनएचपीडब्ल्यूडी से पूछा कि एक्चुअली जब एनएच लिखे सर लिखना हूँ अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंस है ठीक है तो हाँ तो क्या उनको भी पकड़ेंगे हाँ तो जब नेशनल हाईवे पे जब भी आप काम करते हो तो डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है बिल्कुल तो ये जो ड्रेन बने हैं विदाउट एनी परमिशन बने हुए हैं तो बता तो पूजा में अभी समय है ना अभी 25 जुलाई है हाँ। पूजा मुझे लगता है 5 अक्टूबर के बाद हाँ, 5 लेकिन सर आप 5 अक्टूबर मान के मत चलिए पूजा से 1 महीना आप आगे चलिए क्योंकि जब मार्केट खुलेगा अभी लोग तो लाख लोग टाउन में आ जाता है 1 से 2 लाख काम तो दिन में तो नहीं होगा ना काम रात को 12 सुबह 6 बजे तक ही काम होगा आप लोग करना पड़ेगा सड़क बंद हाँ आप लोग रात को एग्जीक्यूशन करें रात में कोई दिन में थोड़ी काम हो सकता है ठीक है तब तो रात में काम में कोई इशू नहीं है तो सर एक है अच्छा इसका तो हो गया दुर्गा पूजा से पहले ये एक सवाल आपसे बाकी सब तो हम समझ गए अच्छा अभी जो कुछ न्यूज पेपर्स में लोकल न्यूज पेपर्स में उससे ডিসিএল অফিসে এসেছিলাম ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে আমরা দেখা করেছি এবং উনি আজকে বলেছেন যে সমস্ত রাস্তা ওনারা কাজ করার পরে অমরুদ পিএইচই সমস্ত রাস্তা পাইপ বয়ানোর জন্য কেটে ফেলেছে কোনো ডিপার্টমেন্ট অমরুদ হোক পিএইচই হোক এবং পূর্ব ভারতী হোক তাদের কাছ থেকে কোনো পারমিশন নেয়নি এমনি কেটে দিয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা না করে তবুও যেহেতু রাস্তার এই অবস্থা হয়েছে ওনারা রাস্তা দুর্গা পূজার আগে সুন্দরভাবে করে দেবেন এর জন্য তারা সচেষ্ট হয়েছেন এবং তারা সব রকম চেষ্টা করছেন বিশেষ করে আজকে আমরা আমাদের এই ইউনিফর্ম কমিটি আজকে আমরা এই কাছাড় কলেজ থেকে তারাপুর পর্যন্ত কোনো ড্রেন নেই দুই সাইডে এই ড্রেনের কথা আমরা আজকে উল্লেখ করিয়ে দিয়েছি ওরা
ড্রেনের কথা ওরা গ্রহণ করেছেন। আমরা এর জন্য আমরা আনন্দিত। এটা একটা আমাদের কাছে বিভীষিকা। শিলচরের শহরের মানুষ, শিলচরের আশেপাশে মানুষের যে রাস্তা দিয়ে যে দুর্ভোগ, সেই যারা অধিকর্তারা রয়েছেন, কারণ পিডাব্লিউডিকে সেটা মেনটেন করতে হবে। এটা একটা টাইম বাউন্ড প্রোগ্রাম থাকে, সেই টাইম বাউন্ডেড প্রোগ্রামের মধ্যে ওনারা রাস্তাটা সুন্দর করে পিডাব্লিউডি, স্টেট পিডাব্লিউডিকে দেবেন, তারপরে সেই স্টেট পিডাব্লিউডি সেটা মেনতে হবে। আমরা ইউনিফাইড ফোরাম বিভিন্ন যারা এখানে রিলেটেড যারা গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টরা রয়েছে তাদের সঙ্গে আমরা দেখা করে যাব। আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি এবং জনগণের স্বার্থে সেই কাজ করছি। আশা রাখছি জনগণ আমাদের পাশে থাকবে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনারা পিডব্লিউডিতে গেছেন, তারপরে NHIDCL এলেন, এটা নিয়ে এটাই বলতে চাই যে সেটা কোঅর্ডিনেশন নেই। না এটা কমপ্লিট হ্যাঁ, আমরা সেটাই বলছি যে আজকে পিডাব্লিউডি উচিত ছিল যে এই হায়ার অথরিটিস থেকে পারমিশন নেওয়া লিখিতভাবে, হ্যাঁ স্টেট পিডাব্লিউডি, কিন্তু যে ব্যাপারটা ছিল সেটা ওনারা নেননি। সেটা রিকোয়েস্ট করেছি যে নালার যে পার্টটা যেখানে নালাগুলো হয়নি সেই নালাগুলো গ্রেডিয়েন্ট ঠিক করে নালাটা করে দেওয়ার জন্য। ইউনিফাইড ফোরাম থেকে আমরা সদস্যরা এসেছিলাম যে ক্যাপিটাল পয়েন্ট থেকে নিয়ে রাঙ্গিখাড়ি পয়েন্ট অবধি রাস্তার যে দুর্দশা, সেটার জন্য মানুষ যে দৈনন্দিন অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হচ্ছে, যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, এবং রাস্তার কাজটা কেন ধরা হচ্ছে না, রিপেয়ারিং কেন হচ্ছে না, আপগ্রেডেশন কেন হচ্ছে না, সেটা জানার জন্যে আমরা এসেছিলাম। এবং ওনার সাথে আমরা থরলি 40 মিনিট ডিসকাশন হয়েছে। তো ডিসকাশন আমরা জানতে পারলাম যে ডিপিআর লাস্ট 11 জুলাই আরও রিজনাল অফিসে সাবমিট হয়েছে। এখনও অবধি ডিপিআরটা অ্যাপ্রুভ হয়নি, এবং ডিপিআর আরও রিজনাল অফিসে অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে মিনিস্ট্রিতে যাবে, মিনিস্ট্রিতে গিয়ে ডিপিআরটা স্যাংশন হবে। ক্যাপিটাল থেকে নিয়ে রাঙ্গিখাড়ি অবধি স্যাংশন হয়েছে 3,82,00,000 টাকা। আর আরেকটা স্যাংশন হচ্ছে রংপুর থেকে নিয়ে আইএসবিটি অবধি, সেটা হচ্ছে মোটামুটি 5 কোটি টাকা। আর 23 crore স্যাংশন হয়েছে রাঙ্গিখাড়ি পয়েন্ট থেকে নিয়ে সোনাবাড়ি ঘাট অবধি। এই 3টা স্ল্যাব অলরেডি ডিপিআর জমা হয়ে গেছে গভর্নমেন্ট থেকে। এটা মানে ভার্বাল স্যাংশন মোটামুটি ডান, টেন্ডার হবে, ওটা কাজ স্টার্ট হবে। তো আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে টেন্ডার প্রসেস দুর্গাপূজা চলে আসে, তো শিলচর শহরের মানুষের দুর্গাপূজাটা কী হবে, এই রাস্তা ভোগান্তিতে পূজা বরবাদ হয়ে যাবে। তো উনি আমাদেরকে কমিটমেন্ট দিয়েছেন যে বিফোর দুর্গাপূজা এনি হাও ক্যাপিটাল পয়েন্ট থেকে নিয়ে হোলি ক্রস অবধি উনি যেরকম হোক শেষ করবেন, টেন্ডার করাবেন, মানে রিজনাল অফিস থেকে অ্যাপ্রুভেল আসার সঙ্গে সঙ্গে ইমিডিয়েট টেন্ডার করাবেন, করিয়ে এই রাস্তাটা কমসে কম করিয়ে দেবেন। তারপর কিছু ড্রব্যাক উঠেছে, যেমন ইলেকট্রিক পোল রাস্তার মধ্যে আছে, ড্রেনেজের গ্রেডিয়েশন নিয়ে, গ্রেডিং নিয়ে কোয়েশ্চেন উঠেছে, হুইপল নিয়ে কোয়েশ্চেন উঠেছে। তো ওটা বললেন যে ফিল্ডে সার্ভে করে এটা শর্ট আউট উনি করিয়ে দেবেন। তো আমরা আজকে খুশি যে যেটার জন্য আমরা এসেছিলাম জানতে যে কাজটা কী কবে হবে, কীরকম হবে, আদৌ হবে কি না, জানতে পারলাম এটা ডাবল ডিবিএমবিসি লেয়ার। এটা খুব সুন্দর একটা রাস্তার স্ট্রাকচার। তো শহরের মানে একটা ভোল পাল্টে যাবে, চেহারা পাল্টে যাবে যদি কাজটা শেষ হয়ে যায়। রোড মার্কিং দিয়ে নিয়ে এটা কমপ্লিট হবে, রোড মার্কিংও হবে। তো আমি ফোরাম থেকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যদি আপনাদের তো সাউন্ড অর্গানাইজেশন, আমি 100 পিলার চেয়েছিলাম, পোস্ট লাইটিং মানে সাজাবার জন্যে। তো উনি বলেছেন ট্রাই করবেন, যদি 100টা পিলার যদি দিতে পারেন, লাইটের ফ্যান্সি পিলার, লাইট জ্বলবে, শহর মানে আরও সুন্দর হবে সাজাবার জন্য। এটা আমি একটা মানে রিকোয়েস্ট করেছি।